ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य सुमन को कहउछंती हे सुमन आज ए मनटा सबुबले चलचंचल होउछि केतेबेले कहउछंती ए दुनिया रे ठाकुर अछंती पुणी केतेबेले कहउछंती दुनिया रे ठाकुर फाकुर किछि नांती केतेबेले कहउछंती जम दंड दब केतेबेले कहउछंती जे जम फम किछि ए संसार रे नाही पाप करिवा पई केतेबेले कहउछि ए मनीष केतेबेले चिंता करूछि जे एया कले पाप हबो तेणु ए पाप करिवानी पुणी चिंता करूछि नाइम किए देखुछि तेणु से पाप करूछि भूल करूछि कहीं ना केवल से ता निज मन को एपर्यंत आयत्त करिपारिनी जो दिन ए मन को आयत्त करिब ए चंचल मन को जेतेबेले स्थिर करदेव सेतेबेले सबकिछि मिल जिवो। तेणु एठी जम दंड निश्चित भाव में अच्छी पाप पुण्यर हिसाब निश्चिंत हम ए कथा को मानिबा को पड़िबो आ जदि न मानिबा ताहले आमको रखिला वाला ए संसार रे केही नाही दिने आमे संसार रु जीवा ए होची चिरंतन सत्य। तेणु दामोदर नाम जने ब्राह्मण थिले से चिंता कले जीवन रे समस्त को स्नेह ममता दबा दरकार भल पाइबा दरकार समस्त को सकल घटरे नारायण समस्त भितर भगवान विराजमान करिसंती तेणु समस्त को सेही भली भाव में स्नेह प्रेम भल पाइबा दबा दरकार आउ किछि ना किछि दान करिबा दरकार पुण्य करिबा दरकार। दामोदर दास बोली एक गोटी दीज एक गोटी दीज एक गोटी दीज बहु धनवंत तार एक तनुज एक तनुज एक तनुज नाना प्रकारे से विप्र संचुथाई धन संचुथाई धन संचुथाई धन मुठाए देवा पाई कि न बड़े ता मन न बड़े ता मन न बड़े ता मन से सबु जानी थिला जने पंडित ब्राह्मण से सबु जानी छंती जे पाप कले दंड मिले आउ जीवन में किसी पुण्य करने निहाती आवश्यक सबु जानी सुधा से तांको जीवन में केबे पुण्य अर्जन कलेनी केवल केमिति धन रोजगार करिवे केमिति अधिक रु अधिक धन ठूल करिवे से कथा केवल चिंता करुथिले आउ से धन को जो ठूल करने समय चिंता करुथिले आज मु जाउची आज मोर 200 टंका मते मिलिबो आज कार्यटी मु करदेले सारीदेले मते 200 टंकाटी मिलिबो तेणु से 200 टंकाटी को सी रोजगार करके आसिले बाटरे ताकू भोक है से चिंता कले 200 टंका केमिति खर्च करी मोर पिला अछंती घरे परिवार अछंती तेणु नाई मु ए 200 टंका खर्च करबिनी जदि किछि आउ टिके अवशिष्ट पैसा जदि किछि थांता 10-20 टंका थांता ताले बाटरे कोठी खाई खुई देई थांती जदि 10-20 टंका मो पाखरे नाही ताले 200 टंका आउ खर्च करबिनी तेणु से कोन भोक लागुथिले मध्य सी न खाई से पैसा को रखिकी आसला जदि बाटर कई क्षुधार्थी जिते भोक आतुर है कि कई भिक्षा करुवे जे आज्ञा खाईनी 2 दिन है खाईनी मत कि खाइबा को दिंतु से चिंता कला मु 200 टंका आनी मो परिवार पाई मु आकु देदेवी मु तो निजे खाईनी मु आकु कौन देवी तेणु सीधा सीधी मना करदेला नाई ना मो पाखे पैसा ना तेणु से 200 टंका टी नहीं आसला घरे आनी पहुँचे देला चिंता कला मोर 800 टंका मो बैंक रे अच्छी आउ 200 टंका जदि मु रखिदेवी ताले मोर 1000 टंका हो जिवो तेणु सी कौन कला चिंता कला जे जो पिला माने खाइबे कौन ना पिला माने खाइबा पई आज जा जेमिति करिकी गोटे देदेले गला कोठी का बाड़ी साग नहीं आसिले का बाड़ी कौन नहीं आसिले आज रोसई करदेले हो आज चली जातु किंतु मोर बैंक रे बढ़िबा दरकार 800 टंका अच्छी से 200 टंका मिसीगले 1000 टंका हो
तेणु सी 1000 टंका करिकी ताकू रखिबा पाई चिंता कला ताहले एठी काहाकू देला सी ना निज पेट को खाइला ना ए दुखी रखी जने के खाइबा को मागुतला ना ताकू देला केवल चिंता कला जे मो बैंक रो बैलेंस टा बढ़ी जाऊ। तेणु ए जो लोभ धीरे 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 बढ़े ये लोभटा धीरे 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 जिते बढ़ीगला सेतेबेले ए शरीर खराब है निज जिते भोकरे रहिला सेतेबेले शरीर खराब हो गला। तेणु काहाकू दान देईनी माने काहाकू से देईनी टंकाटे देईनी माने से चिंता कला मु काहे काहाकू देबी मु कष्ट करके धन रोजगार करके आनी मु काहे काहाकू देबी। तेणु से दबाटा भी मत भूलीगला काहाकू देलानी कि निजे खाइलानी जहाँ रहिला ताकू केवल बैंक बैलेंस करदेला ताकू डिपोजिट करदेला आ ताकू बढ़ेला। दामोदर ब्राह्मणकर गोटे पुओ थिला से पुओटी किंतु बहुत संस्कारी बापा जितेबाला ताकू पाठशाठ पढ़ेले सी मनीष है जिते ता भितर ज्ञान आसला सेतेबेले सी चिंता कला जे प्रकृत में मनीष जीवन कौन जन्म होइछि पुणी मरिबो जदि जन्म है से मरिबो कहीं आ जदि मरिबो ताले एठी एते लोभ कहीं जदि जीवार अच्छी ताले एठी लोभ कहीं काहाकू नहीं कि लोभ करी। तेणु कहला चिंता कला जे नाई मते मो शरीर को रक्षा करने को अच्छी मो शरीर को रक्षा करी तापरे किछि दुखी रखी को दान करी आउ मो परिवार को भल रखी समाज प्रति किछि किछि कार्य मते करने को पड़ो। तेणु करी मुझे संसार चली जी मत समस्ते भल कहे आम जेकोसी कार्य करुँच कौन पाई करुँच ना आम चिंता कर कि आम गोटे प्रशंसा करूँ। तेणु से जो प्रशंसा टिकक ताकू आग को जीवाई ताकू आग को जीवाई ताकू बाट कढ़ेला। तेणु से सी कौन करवा दरकार ना सी आहरी परिश्रम करुँच मते कहीं खराब न कहतु जदि से कहा पाखर गोटे खराब कथा शुणी दिए निश्चित ताकू शक लगी ताकू कष्ट लगे। तेणु से भाई भाव में जी दान कर आज जहाँ को जन को दान कर तेणु सी चिंता करिवो नाई मु दान करने द्वारा से लोकटी मते केते आशीर्वाद करते प्रशंसा करा मु खाई नथिली 2 दिन है तुम मते खाइबा को देल भगवान तुम मंगल करंतु जो भगवान तुम मंगल करंतु यही टिकक कथा आम हृदय रे जमी गोटे गार हो गला से कथाटा आमर मन पड़ो आहा सतरे मु केते बड़ आशीर्वादटे पाइली। तेणु सी चिंता करिवो जे मु आउ टिके भल काम करी आउ टिके जो माने दुखी रखी अच्छा से पाखु जीवी से किसी दान पुण्य करी। तेणु समस्त आशीर्वाद पाइबा पाई चिंता कला सी सीना गोटे थर देला बोली गोटे थर से आशीर्वाद पाइला बोली तार स्पृहाटा बढ़िला। तेणु से ही भाव में आमे जेतले दबा शिखिबानी आमे काहाकू दबा नहीं जीवन काल भितर दबा नहीं तेणु आमे दबा शिखि पारिबानी जदि दबा शिखि पारिबानी ताले कहार आशीर्वाद प्राप्त हो पारिबानी। से ही भाव में आज दामोदर ब्राह्मणकर पुत्र चिंता कले बापा मोर केवल धन संचय करिबार व्यस्त निजे शरीर को निजे देखिलेनी केवल टंका ही टंका। तेणु मत ये किसी करने को पड़ो। तेणु कौन करुँच दामोदर ब्राह्मणकर पुत्र अत्यंत स्नेह करीण पुत्र पाळु थाई पिता अज्ञाते से पुत्र दान देउथाई अतिथि अव्यागत जे देखिले नयन से पुत्र संतोष रूपे दियई भोजन तेणु बापा सिना निजे धन संचिबार व्यस्त हेले पुओ चिंता कला नाई मते किछि रोजगार करने को पड़ो आउ मते किछि दान धर्म करने को पड़ो। कारण मनुष्य जन्मर कर्म विषय से सबकिछि ताकू ज्ञात हो गला कहीं शिक्षित पिला
ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆମେ କିଛି ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦାନ ଧର୍ମ କଲା, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖୋଳେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖୋଳେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁ ଜୀବରେ ଦୟା, ଯେଉଁଠି ଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ସବୁ ରହିଲା, ସେ ଦେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେବ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେବ, ଠାକୁର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। କେମିତି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ମନ ଦେଇଦେଲା ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ରୋଜଗାରଟିଏ କରିପାରିନି ତାକୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମା କେମିତି କରାଇବା। ଜଣେ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ, ନିଜେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ତା ପରିବାରକୁ ପୋଷିପାରିବ, ସେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ତୁ ଏଇଆ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ କର, ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ଟିଏ କର ଯେ ତୋ ପରିବାରଟି ଭଲରେ ରହିବ। ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ଦରକାର ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବେପାର କଲା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ତା ପରିବାରକୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା। ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ସେ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଆଜି ବେପାରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅର୍ଥ ନେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କଲା। ଦୋକାନଟିଏ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତା ମନ ଭିତରେ, ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟିଏ କରେଇଦେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟିଏ କରିକି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେଣୁ ତା କଥା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ରଖିଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଭରସା ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୋତେ କେମିତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଚଳିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସଂସାର କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। ଏ ସଂସାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବା ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ପରିବାରର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଧନ ସଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରାଯିବ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନା, କାହିଁକି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବୁ, ମୋ ପୁଅଟା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଚଳିବ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଚଳିବ, ସବୁବେଳେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲା, ସେ ଧନ ଛାଇଁ ଧନ ଅଛି, ହେଲେ ପୁଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାର ମନ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେଇ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲଭିଲା, ଏହିପରି କହୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଏହିପରି କହୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଏହିପରି କହୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ତାର ଘରଣୀ ସତୀ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମଲା, ସେଇ ଚିତା ଅନଳରେ ବେଗେ ଝାସ ଦେଲା, ସେହି ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ବେଗେ ଘାସ ଦେଲା, ସେହି ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ବେଗେ
ଘାସ ଦେଲା। ପତି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେ ନିଜକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀକି ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ, ତମେ ଏମିତି ଧନ ରଖୁନା କାହିଁକି, ଆମର ପିଲାପିଲି ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏ କଥା ଅନେକ କଥା କହୁଥିବେ ପତ୍ନୀ ଜଣକ। ହେଲେ ପତି ଜଣକ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ହାତ ଧରିଛ, ସ୍ୱାମୀର ଅନୁଗାମିନୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ଯିବା କଥା। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣିବ। ହେଲେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ, ଯାହା ଆମ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତମେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲେ ପାପର ଭାଗୀ ତମେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ମୋତେ ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗଛ ମୂଳେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୋର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁଗାମିନୀ ଯିଏ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲା। ଏଥର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଯମରାଜ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଦେଖ, ଏମାନେ କେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଯମରାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, କେବେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜରେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର, ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଗୁଣା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କାହାକୁ କେତେ କ'ଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଧାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ନ ରହେ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଯାହା ଆଜି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛ ତାହା ହିଁ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଯମରାଜର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ମୋର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତମେ ଅର୍ଜନ କରିକି ରଖିଥିଲ ସେଇଆକୁ ତମେ ଭୋଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା 100 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ଯମପୁରରେ। ଇହଲୋକ ବିପ୍ରସୂତ ଯା ଦେଇଥିଲା, ସତେ ଗୁଣେ ସେଠାବରେ ତାକୁ ମିଳିଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ
জগন্নাথ অনাথর নাথ কুটিল চিতরে দেবে দেই থামতা দান এতে দ্রব্য ন মিলতা মিলতা সামান্য জয় জয় জগন্নাথ জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথ পুত্র বধূ জীবারু সে দামোদর দাস বহুত কান্দিলা বিপ্র রজনী দিবস বহুত কান্দিলা বীর রজনী দিবস বহুত কান্দিলা বীর রজনী দিবস গুণমান সুমরি সে বহু শক কলা 11 দিনরে প্রেত কাজকু সারিলা জয় জয় জগন্নাথ জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথ নাথ ଆଜି ଖାଲି ପୁଅ ନୁହେଁ ବୋହୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନଳରେ ଝାସ ଦେଲା ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଯିଏ ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ପୁଅ ଲାଗି ଆଜି ସେ ପୁଅ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে মন গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে মন গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে মন গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ নামটি সংসারে সার গোবিন্দ নামটি সংসারে সার গোবিন্দ নামরে মজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে মন গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজরে মন গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ